Color natin sir yung Ocean Cyan. Check ko na lang. Sealed yung unit sir, open ko na. Check na lang sir kung may mga scratches, dents or damage. Makabibili na naman yun. Check mo lang sir sa likod, sa harap. May protector na yan sir. Pero yung manipis pa lang yung ordinary. Pero pwede naman pa. Pwede sir, yung katulad kayo sir, hydrogel. 350. 350. Sige. Lagyan na rin natin sir. Sige. Mas makapal kasi yun. Sige sir, manam. Setup Okay na naman lang, sir, walang gas-gas. Okay naman. Good unit naman sir. Set up ko lang. Naka 30 watts fast charging na po siya. Pwede mo na likod, ano? Summer, Ocean Cyan. Cyan. Pwede. Sir. Ako na Test natin yun, set up ko lang.